السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وأحسن الأحوال. قبل كل شيء نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. بغيت يعني نشكر كل اللي راهم معايا يعني متابعيني. وائل كريم، أم وائل، هالو كيتي، ام محمد، ام ملك. كاين بزاف بزاف بزاف. سمحوا لي الا ما قلتش الاسماء تاعكم، ولكن وعدتكم المره الجايه رايحه نكتب كاع الاسماء وكاع كاين سام، كاين ميمونه، كاين فاطمه، يعني هادو اللي قدرت نعقل عليهم. ولكن والله صدقوني يعني التعليقات تاعكم الدعوات نتاعكم والله يعني عارفه من صبري من القلب ربي يخليكم، وان شاء الله تدوم محبه بيناتنا. اليوم ان شاء الله راح نبداو لا ريفيزيون تاع لا كونجوغيزون. نبداو نشوفوا كاع لي طون اللي درناهم يعني من في الابتدائي باش كي يروحوا للمتوسط ما يكونش عندهم اشكال. نبداو على بركه الله بلو بروميير طون اللي هو يعني ماهوش صعيب، سي لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك ريفيزيون de la conjugaison. On va réviser ensemble la conjugaison. نبداو بالprésent de l'indicatif، نروحوا le futur simple، l'imparfait، passé composé. هادو اللي غادي ناكدوا عليهم باش كي الابناء تاعكم يروحوا المتوسط ما يلقوش اشكال. نبداو علاش؟ باسكو لو بروغرام غادي يبدا بالبريزون دو لانديكاتيف، يعني حاجه سهله. دونك على بركه الله، بسم الله. دونك قبل ما نروحوا للبريزون عندنا توجور كاين لو بروميير جروب، توجور لازم تعرفوه. هادو لازم نكونوا نعرفوهم خلاص، هادو من السنه الثالثه رانا نعرفوهم. دوزيام جروب و تروازيام جروب. دونك حنا صنفنا لي فيرب اون 3 جروب. لي فيرب دو بروميير جروب سو تيرمين بار er à l'infinitif، قدامنا نصنفوهم يكونوا يكملوا ب er. دوزيام جروب er، و تروازيام جروب عندنا re اللي يكونوا ريغوليي، عندنا war، والاخرين اللي البقيه نتاع الافعال اللي ما نلقوهمش هنا في البروميير جروب. دوزيام جروب يقعدوا في تروازيام جروب، عفوا هنا تروازيام جروب. فوالا سايي. دونك كلاسيناهم اون 3 جروب. رايحين نشوفوا، نحاول باش ما يكونش طويل الفيديو لان البارح 19 دقيقه قريب 20 دقيقه، ولكن يعني مده المشاهده ما تعداتش 5 دقائق. دونك البروميير جروب عندنا لي فيرب كي سو تيرمين بار er. نعطيكم دي زيكزامبل. عندنا manger er، fermer. Donc كاع لي فيرب اللي يكملوا ب er هادو ce sont des verbes du premier groupe. placer par exemple، هادو تاني باسكو بلاسي على بالكم هادو عندهم خاصيه من بعد نشوفوهم. دونك رايحين je vais vous donner les terminaisons. عندي pour conjuguer باش نصرف un verbe، pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif شنو ندير؟ عندي par exemple نبدا je، tu، il، elle، عندنا nous. نحاول باش الكتابه تكون واضحه. il، وبغيت نديكم في الطابلو احسن يعني عارف بلي في الطابلو تفهموا اكثر. نديرو الفيرب جوي باغ اكزومبل. عندك هنا جوي er، جوي راه هنا ما راهش مصرف، il n'est pas conjugué، il est à l'infinitif، مازال ما صرفتهش. جوي تبعوا معايا ركزوا. دونك هنا كي ندير pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif في الحاضر شندير؟ je supprime er. هادو er نقلعها، هذه ما هي الا مراجعه، اللي راه ناسي يتفكر. دونك er واش ندير في بلاصتها؟ je joue e، tu joues es، il ou elle joue e، nous jouons، vous jouez، il ou elle joue ent. Classe. Donc je joue e، tu joues es، il ou elle joue e، nous jouons ons، vous jouez ez، il ou elle joue ent. Donc pour le premier groupe هادو هما les terminaisons. نقلع ديك الاو ار وندير هاد سي بون. نظن نكون فهمتوا كاع بالنسبه للافعال اللي يكملوا ب ار.
نروحو دوك لي فيرب دو دوزيام جروب. لي فيرب دو دوزيام جروب ثاني ماهمش صعاب. Je vais prendre عندنا finir, applaudir, garnir, grandir, etc. Donc toujours نخدم je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. سمحولي إلا كان الكتبة راها المهم تفهموا. Donc finir نكتب le verbe finir à l'infinitif باش تفهموا القاعدة. Pour comprendre la règle. La règle اللي نديروها باش نبسطوا الأشياء finir. يعني كي شغل كاع ما قراش الدرس ويقدر يفهمه facilement. C'est bon. Donc finir, finir, finir. Alors باش ندير je supprime IR. هذه IR نتاع l'infinitif نقلعها. C'est bon. Voilà. ورايحة ندير des terminaisons نتاع le présent de l'indicatif. IS, IS, IT, I2S, attention ici, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Donc, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe O présent de l'indicatif, je supprime IR et je mets les terminaisons. ندير هادو IS, IES, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. هذا بالنسبة لي فيرب du deuxième groupe. بالنسبة لي فيرب du troisième groupe عندنا إشكال. ماشي عندنا إشكال ولكن عندنا شحال عدة يعني عدة أفعال. علاش؟ كاين أفعال كاين دي فيرب كي سون ريغوليي يعني يحترموا القاعدة. كيما لو فيرب باغ اكزومبل rendre. ندير je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, par exemple, rendre. Le verbe rendre. نكتب rendre, rendre. يعني راه في الانفينيتيف مازال ما صرفتهاش. كيفاش نطبق القاعدة؟ كيفاش نطبق القاعدة؟ toujours rendre, rendre et rendre. Donc je vais dire سهلة. je supprime RE هذه تنقلع تاع l'infinitif. C'est bon. نقلعها. Voilà. Et je mets les terminaisons du présent pour les verbes du troisième groupe régulier. Je rends S, tu rends S, هنا ما نزيدو والو. تقعد ça y est تقعد D. Nous rendons, vous rendez, il ou elle rend. C'est bon. Donc هادو c'est les verbes réguliers. Les verbes irréguliers هادوك لازم ينحفظوا. Le verbe faire, dire, vouloir, falloir, pouvoir, mettre, servir, être et avoir aussi. Donc هادو ينحفظوا. هادو من بعد ندير لكم نحاول باش ندير لكم في يعني ديروا تيليشارجوهم نديرهم لكم وحدهم. داكور. اذا هادو بالنسبه لي فيرب دو بروميير جروب دوزيام جروب اي تروازيام جروب. سي بون. الوغ نعطيكم حوصله ان بوتي ريزومي. مانيش باغيه ندير لا فيديو طويله بزاف. دونك بروميير جروب وعندنا دوزيام جروب وعندنا troisième groupe. Donc, les terminaisons d'un premier groupe E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est bon? Les verbes du deuxième groupe IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ ou I2S, ENT. C'est bon? Troisième groupe, عندنا DS. انا علاش درت لكم الدي اس باش تعرفوا بلي كاين دي وهنا ما كان والو ما نزيدو والو. هنا دي او ان اس باش تفرقوا بينه وبين لي فيرب دو بروميير جروب. دي او زد
DENT. سي بون. دونك هادو هما لي تيرمينيزون اللي معروفين نتاع لي فيرب دو بروميير جروب دوزيام جروب تروازيام جروب او بريزون دو لانديكاتيف. دونك رايحه ندير كل يوم ان شاء الله باذن الله ان طون. سي بون. ومن بعد عندنا نبقى نعطيكم التمارينات ان شاء الله. نحلوا دي سوجي اونصومبل ان شاء الله باش هكا ولادكم يكونوا متحضرين للاولى متوسط. حتى السنه الرابعه اللي في مره والسنه الخامسه هاد الدروس تساعدهم ومهمه لهم. اذا نقول لكم شكرا مره اخرى على التواصل وعلى التعاليق وعلى الدعوات، وربي يحفظكم ليا ان شاء الله. ورانا في تواصل، والله يقدرنا والله يقدركم، والله يحفظ لكم الاولاد ان شاء الله وينجحهم ان شاء الله باعلى اعلى اعلى المراتب باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.